Ayaten ken patpatgen nga kabsat ko ken ni Apo. Sulat tayo iti kararag iti kabsat yung dagiti nga videos ket dumanon kada tayo nga sasalunat. Ken no adaman iti palubos ni Apo nga dumteng iti nga padas iti panagbiag tayo. Ket natibker tayo latta. Mabaen iti umanay ken kanayon nga baro nga parabor ken asin ni Apo nga da kada tayo. So pasgiden tayo iti panagkararag iti tumunggal may sa kabsat. So iti daytoy nga video ket ko man nga sungbatan iti maysa nga kanayon nga damag nga masabsabat tayo iti ruar. Kadagijay namati ken ni Apo uray dagijay hanti sigurado no namati da ken ni Apo kita damdamagen da kunada anya nga ta iti meaning na. Iti daytoy nga mapaspasamak tatanga panawin tayo. Kasa amo iti adu nga idi rabi ilaeng ket adda iti baro nga case ditoy ilimi ditoy lamot ini tayo ditoy lamot nga iti COVID-19. Ken hanto milibak kada iti inmula na nga buting iti puso tayo. Adda iti bigla nga panagbaliw dagiti plans tayo iti biag ken iti ministry. So iti sa kabila iti amin dagijay ket adda dayjay agsingsingasing ken pumigpigsa nga panagtalik ken ni Apo Dios panangisanggir iti sasauna. Naisuna iti akintingel pay lang iti amin nga banag iti daytoy nga biag tayo kabsat. So sublianan tayo kabsat dijay damag nga kanay nga mangmangig tayo daytoy nga damag kabsat ket jay kunada nga anya nga ta iti banag nga maadal tayo iti daytoy nga agdama nga padas daytoy nga mapaspasamak tatanga panawin tayo. So no mangig ko dagijay nga questions magapu ka dagitoy gagayem namati ken kaya nga sigurado no namati dang ada mo lang iti kasting nga questions da kabsat kita nga medyo narigat nga mangted iti sungbat di garod hanto yung amo iti umno nga konteksto kadagijay nga damag nga nagapu kadakwada. Ito nga oras ket kuman nga mangted iti maysa nga guide hangko kayat nga mangted iti reflection ko kada kayo iti daytoy nga mapaspasamak tatta ngimno kaya iyo kabsat I can share my reflections kabsat also to you. I-message you lang kabsat just below daytoy nga video tayo kabsat and we will surely respond kabsat no nya man tagbal nga comment siya jay ngem instead of a personal reflection kahit kuman nga mangted kada kayo kabsat iti guide to reflect from the evil days of our lives. Kahit kung mangted kada tayo iti biblical guide, it's very simple man nga kompleto. I believe there are more nga insights nga balinto nga makita iti sasaw ni Apo Dios when it comes to this matter. But I'm trusting the Lord kabsat nga daytoy nga mabalin nga may present ko data kada kayo nga kabsat ko kani Apo kay tagbalin ko mga helpful and to everyone who is inquiring about iti kastoy nga matter kabsat kay sapay ko mga daytoy nga video kay tagbalin nga helpful kada tayo kabsat. So guide to reflect from the evil days of our lives. Kahit kaman nga i-direct da kayo iti some selected scriptures in Ecclesiastes chapter 11 verse 8. Ecclesiastes chapter 11 verse 8. Kunatoy, but if a man live many years and rejoice in them all, yet let him remember the days of darkness, for they shall be many. All that cometh is vanity. So it is already said by Solomon that life under the sun is all but vanity.
At kunana toy, no atid dugman iti biyag, iti maysa nga tao dito lubong, haan nga lipatin nga pakibilang, dagijay panawin iti rigat, ta sigurado nga adu, iti panawin iti rigat, ada iti panawin iti ragsak, ngayon ada iti panawin iti rigat, kabsat, and if we will not, nuhan iti tao ket agbalin nga relax, or haan nga panunutin dagitoy, by wisdom, haan nga i-consider, nga pagsaganaan, iti panawin iti rigat, kabsat, ket mabalin nga he will be caught unprepared, and unlearned. Ket mabalin nga ag-cause dayta iti distraction na kabsat. Ngayon may sapay kabsat, dagiti nga dark days iti panagbiag tayo kabsat are very important sapagkat in the language of scriptures makita tayo kabsat nga dagiti nga panawin iti morning, panawin iti or evil days or dark days kabsat, makita tayo nga iti tao ket agkaron iti time nga agpanunot to ponder, to think kadagi paspasamak iti panagbiag na. As another verse here in Ecclesiastes chapter 5 verse 19 to 20, kung iti sasaw niya po, every man also to whom God hath given riches and wealth, and hath given him power to eat thereof, and to take his portion, and to rejoice in his labor. This is the gift of God. For he shall not much remember the days of his life, because God answered him in the joy of his heart. So no naragsak iti tao, no adda amin nga masapul na, ada iti kinabaknang, ada iti salunat, kita han nga makapanunot unay, nga makapanunot unay iti tao. Kadagijay may panggipen iti panagbiag na gamin maragragsakan isuna. Yung da iti rigat nga kasta, ijay tayo nga agpanunot. Kadagijay importante, kinaununig, nga banbanag iti biag kabsat. Iso nga, importante garod, nga adda, nga lumabas tayo iti sufferings. Kasa, kuna ni Apostle Paul kabsat, iti maysa nga naindagaan nga lingwahe, taano maawatan tayo. Kuna nga ni Apo tayo nga Hesus Kristo was made perfect through sufferings. So, imbaga garod tatay, naindagaan or naintauan nga lingwahe. Tako na ito, apay hambang nga perfect ni Kristo. Absat, di jay ket may ipanggep iti DJ office na nga as a priest, tano nagnala na iti lasag iti tao, nagsuffer isuna, tako na nga tano maawatan tayo nga awan iti banag nga haan nga ammo ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Tako na iti Biblia nga ammo na iti amin nga rigat tayo amin nga banda, because he was made perfect through sufferings. He is our perfect high priest. Ano po iso nga kasjay kay importante kabsat iti sufferings iti panagbiag tayo. Kaya inted niya po dagitoy nga panawin nga da tayo kabsat ket agriminish panunutin ni Apo Dios ken dagiti banbanag nga mas importante kabsat iti daytoy nga biag kaysa dagiti banbanag laeng nga mabalin tayo nga ma-enjoy iti daytoy nga lubong gamin kun iti saso ni Apo Dios. All is vanity. Iti daytoy nga naimpisikalan nga lubong. So iti umuna kayat kabsat nga guide nga kayat kung ited kada kayo. Kita datoy. Kunana, sin is always a valid reason. Talking about evil days, no pagtungtungan tayo iti dark days iti panagbiag tayo. No apay nga adda kita. Sin is always a valid reason. Yes, because the Bible says, amin tayo nga tao ket nagbasol. Yes, because cursed enter into this world because of sin. This world was cursed because of sin. So ano apay nga adda iti thorns, adda iti storms, adda iti darkness, iti panagbiag nga mapadpadas tayo iti biag dito lubong kay diga po nga adda iti basol. That will always be a valid reason habang adda tayo kabsat iti nga nailasagan nga bagi nga napunuan iti vanities. Ngem kabsat, don't use it to judge and blame others. Instead, use it for self-examination. Kabsat, no panunutin tayo iti basol, as we see, dagijay suffering sa mapaspasamak iti panagbiag tayo, ken iti community tayo,
Hantay nga panunutin iti basol iti daduma, or hantay nga gapo gamin iti basol da, or basol ti sino man nga tao. Hantay nga aramiden iti kasjay kabsat. But rather, when we think of sin, usarin tayo kabsat daytoy, taano i-check iti bagi tayo kabsat, iti matang ni Apo Diyos. Are we walking uprightly with the Lord? Are we walking according to His statutes? Are we doing His commandments? DJ panagayat tayo bakin ni Apo kabsat ay hindi nabahiran ng anumang karumihan sa mundong ito, mga kapatid. So dagijay iti banbanag nga nasken nga i-check tayo kabsat. Kas kunana iti sasao ni Apo, dito'y Psalm 139, verse 23 to 24. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. And see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. That is a very wonderful verse, kabsat, and speak about self-examination and self-searching. Pagtungtungan iti basol gamin, alisto iti tao nga mangitudu iti basol iti daduma. Nga madi na nga nakita nga uray isu nakit guilty kabsat. So nga isu ti mas importante kabsat, instead of looking at others, let us instead look at ourselves. Kitain tayo unay ken umuna iti bagbagi tayo kabsat, iti silaw iti sasao ni Apo Dios. Kami ikadwa kabsat nga guide nga kahit kang itan kada kayo. Let us check our worldview. Check your worldview. Do you really have a biblical worldview? So makadati da kada kayo kabsat, ti first time yung pa nga nangig iti term nga worldview. Daytoy DJ di ka nasaw iti worldview kabsat, kaya no kasano iti panangkita tayo iti banbanag ditoy lubong, noan niya iti importante, noan niya iti meaningful, noan niya iti valuable. DJ iti baga tayo nga worldview kabsat. Ngayon man lang nga worldview yung tungan tayo nito, hindi kahit sa biblical worldview. Do you have a biblical worldview? So kahit ko nga mga suggest, it's magmanong kabsat nga questions to search yourself if you have a biblical worldview, kabsat. So the first question here, kabsat, is okay, so let us see the verse first. Let kang basahin tayo man pa lang the verse. Yan that is in Psalm 39. To the chief musician, even to Jeduthun, Psalm of David. I said, I will take heed to my ways, that I sin not with my tongue, or keep my mouth with a bridle, while the wicked is before me. I was dumb with silence. I held my peace, even from good, and my soul was stirred. My heart was hot within me. While I was musing, the fire burned. Then spake I with my tongue, Lord, make me to know mine end, and the measure of my days. As a handbreadth, and mine age is as nothing before thee. Verily every man at his best estate is altogether vanity. Surely every man walketh in a vain show. Surely they are disquieted in vain. He heapeth up riches, and knoweth not who shall gather them. And now, Lord, what wait I for? My hope is in thee. Deliver me from all my transgressions. Make me not the reproach of the foolish. I was dumb. I opened not my mouth because thou didst it. Remove thy stroke away from me. I am consumed by the blow of thine hand. When thou with rebukes dost correct man for iniquity, thou makest his beauty to consume away like a moth. Surely every man is vanity. Hear my prayer, O Lord, and give ear unto my cry. Hold not thy speech at my tears, for I am a stranger with thee, and a sojourner, as all my fathers were. Hear my prayer, O Lord, and give ear unto my cry. Hold not thy peace at my tears,
For I am a stranger with thee, and a sojourner as all my fathers were. O spare me, that I may recover strength, before I go hence, and be no more. So, kabsat, anya ba aya iti biyag tayo dito ilubong. Ito yung verse, kabsat, ito yung psalm, very short, 13 verses. Yung makita tayo, kabsat, iti nagbagas, nga panakaisawang iti maysa nga tao. No, anya ba talaga iti balor, iti biyag, kabsat, dito ilubong. So, hopefully, you can meditate more kadagita nga verses. I hope I have much time to elaborate on those verses, kabsat. But I would like to give you some guide questions. Kahit kung nga mga kada kayo iti sa magmano nga guide questions, no kasano yung kabsat nga i-check iti worldview yung kabsat. So, these are the questions. What do I hold on to as truth? What do I hold on to as truth? Anya ba ti pangigimak nga kinapudno iti panagbiag ko? Dito yung truth, kabsat, becomes my authority. Anya ba ti authority iti panagbiag ko? What are the things that really matter to me? Anya ba nagibanbanag nga importante kanyak? Kinabaknang, kuna ni David tatay jay psalm na nga binasa tayo, kuna na nga iti tao ag ururnong iti kinabaknang, tanu alain lang ti dadduma. Yeah. Anya, health ba? Kuna na apo Diyos papigsain akman. After nga napigsaak, kuna na, I will be no more. So, kabsat, mapatingga mo lang iti biyag dito ilubong. Yeah. What really matter, iti panagbiag tayo, kabsat. If you will ask those questions and answer them sincerely in your heart, kabsat, you can examine, you can check. No anya ba iti worldview, no anya iti worldview nga addakin ka. And may isa pa yung question is, what is the meaning of my life? Those are some few questions. There are more. Mga balin tayo nga damagin to check kung ano ba yung worldview natin. Ano ba yung paningin natin sa mundong ito? Ano ba yung mahalaga? Anya ba iti meaning? Anya iti importante? Iti da ito yung biyag, kabsat. No anya iti sungbat mo di jay iti worldview, di iti panangkitam, iti da ito yung lubong. Sapay kumatahaan nga vanity laing. Iti panangkitam, iti biyag, kabsat. Kan importante ken ka iti daytoy nga biyag, kabsat, dito yung lubong. Sapay kumata mamamu tayo iti pudno nga meaning ken purpose iti biyag, kabsat. So, my friend, after asking these questions, after nga dinamag mo dagiti nga questions iti pusom, ket iti makita mga sungbat ket panganinlubungan nga banbanag. And you know immediately nga dagiti nga banbanag nga importante ken ka ken meaning iti biyag mo. Ket han nga last. They are all vanity, as the Bible says. Mapukaw damo lang. Ngem kayat mo nga birukin iti pudno nga meaning iti biyag. Kahit mga magunudan iti agnanayon nga pakibiyagan kini Apo Dios, then masapol mo iti biblical worldview. So ada iti may isang tao agnagan iti John Calvin nga nang iti definition iti biblical worldview nga kastoy. Kunana, the biblical worldview is not rose-colored glasses or prescription lenses. It is a new set of eyes. So iti biblical worldview gayam ket nga may isang na banag nga inalam iti bagim. Hindi ket may isang banag nga naitid ken ka. Dili iti problema. No kuma banag nga mabalin mo nga alain lang kas lang nga prescription glasses, mabalin nga mapan mo adalin iti seminary school or mapan mo adalin iti anyaman nga theological school, kabsat. Ngem han nga kasjay. Iti biblical worldview gayam ket may isang banag nga ni Apo Dios lang iti makaited. Takuna na toy it is a new set of eyes. Sino iti mabalin nga mangited iti baro nga mata no nga ni Apo Dios laing. Sino iti makailukat iti mata iti may isang bulag no nga ni Apo Dios laing. So iti Biblia da iti bagbagana nga may isang parabor ni Apo Dios. Dajay kuna iti Biblia nga parabor iti panakaianak manin or the grace of regeneration. Ya, kuna ni
Heso Kristo ken ni Nicodemo kunana Nicodemo unless nga mayanak ka manin hamo nga magunudan iti pagarian iti Dios. So no iti maysa nga tao ket haan nga mayanak manin tanog karon iti baro nga mata, baro nga panunot ken baro nga puso ket madina magunudan dagijay banag nga maipanggep iti pagarian iti Dios. Yeah. So masapul gayam kabsat nga ma-born again iti maysa nga tao. Kasano iti panaka-born again iti maysa nga tao? Dahil takit dumteng iti maysa nga tao kabsat babaen iti Espiritu Santo iti Dios nga isuna iti mang-administer kadagitoy nga trabaho iti parabor ni Apo Dios para iti kaisalakanan ni tao kalpasan nga iti maysa nga tao ket manggegan na iti sasao iti Apo. Manggigan na iti ebanghelyo iti sasao ni Apo. Kasi gayam iti kinaawanan sirbi iti biag ditoy lubong, vanity gayam amin. Ya, uray kunamon nga daan kan iti pinaka-advanced, pinaka-updated nga worldview. Ngem no iti kaya na lang nga abutin ket na inlubungan nga banbanag, vanity amin. Iti biag mo vanity, awan iti meaning na, awan ti pagpatingganan no diket panakapirdi and awan to ti pagturungan na kabsat. Ngem gayem no dati nga oras kita mamamum ni Heso Kristo baben iti sasauna. Nga isuna iti dalan laing. Kay isuna nga dalan tano maipaay iti panakayanak. Baro nga panakayanak kada tayo. Maipaay kada tayo iti kapakawanan iti basol. Mabayan iti pamati ken panagbabawi. Manipod iti basbasol. Kita may paay kada tayo iti biyag nga agnanayon. May paay kada tayo iti maysa nga baro nga puso ken baro nga panunot. Agtalinaed iti kararwa tayo iti espiritu iti Dios nga maibilang tayo nga anak ni Apo. Ket agkaroon tayo iti nainlangitan na imbiblikalan nga panangkita kadagiti banbanag ditoy lubong mamuam to noan niya iti meaning nga usto nga meaning iti biag ditoy lubong mamuam to noan niya iti usto nga nabalor nga banag ditoy lubong mamuam to nga daan kan iti baro nga mata nga makakita kadagiti usto nga importante na balor ken lasting nga banbanag iti daytoy nga biag. So isu iti kararag kinamnamak gayem no awanan kapay iti biblical worldview ket masarakam kumadayta ken ni Apo Dios babaen iti sasauna. Akas kunana kabsat itoy 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore if any man be in Christ, he is a new creature. Barbaro isuna nga paroswa. Adan isuna iti barbaro nga puso. Ken panunod, ken mata, nga agbuting, makaamam mo, agdayaw, agsirbi, ken Apo Dios. Kuna na, all things are passed away. Behold, all things are become new. Ket may katalo kabsat, iti guide tayo, iti panag-reflect tayo, kadagijay iti panawen, iti rigat, iti panagbiag tayo. Tanuhan da masayang, no di ket pakaadalan tayo kumakabsat. Ket daytoy kabsat, do your conclusion show the following. No, ag-reflect tayo kadagiti banbanag, we often come to conclusions. But the thing is, nagijay conclusions ba? Nga nagapu kadagijay nga meditations mo, reflections mo, kadagijay paspasamak ti panagbiag mo, nadagsen nga paspasamak ti panagbiag mo. Kaya adabay ti kastoy kabsat nga iparangda. Umuna, it agrees with the revealed truth and will of God in the Bible. Kas nalukatan iti matana, ken kas nagtalinaedan iti nasantuan ng Espiritu, nga iso ti manursuro kada tayo, masurusuro tayo iti pudno iti sasao ni Apo Dios. Dagijay banbanag nga napagtantom kas panpanunutem dagitoy banbanag nga paspasamak iti panagbiag mo. Ket umanugot da ba iti sasao ni Apo Dios. Dagiti doktrina iti sasao ni Apo Dios nga maipanggep iti pamati
iti Kristiyano, may panggip ken ni Apo Dios, may panggip iti sasauna, ken di pagayatan na kabsat, umanugot ba ijay? Dagijay conclusions tayo. Masapol nga umanugot ijay kabsat. Gaminnuhaan, nagaramid kan, iti barbaro nga authority, iti panagbiag mo. Kahit sigurado nga, dijay nga banag, kit mangiturong, iti distraction. Isugurod nga kitain tayo, nga naadaman iti conclusions, nga maala tayo, maadaw tayo, kadagijay reflection tayo, di paspasamak ti panagbiag tayo, kit dagitoy kumakabsat, kit naipaay kada tayo nga conclusions, babayan iti silaw, iti sasao ni Apo Diyos. Han tayo nga isina, kabsat, iti sasao ni Apo Diyos, iti reflections tayo, kabsat. Kadagay paspasamak iti panagbiag tayo. Gamin iti sasao ni Apo, isu ti authority tayo. Isu kuna iti sasao ni Apo Diyos, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Isu iti mangted, kada tayo iti panakaawat, kadagito ibanbanag, nga mapaspasamak iti panagbiag tayo for the glory and honor of God. Kahit kung makitain tayo ito sa magmano nga verse, ijay Psalm 77. Psalm 77. I will remember the works of the Lord. Surely I will remember thy wonders of old. I will meditate also of all thy work and talk of thy doings. Thy way, O God, is in the sanctuary. Who is so great a God as our God. So, kung na iti psalmist, panunutek dagijay, inararabid mo Apo, panunutek dagi nagmamayatan, nga banag inarabid mo ti panagbiag ko. Yung kuna na, the way of God is in the sanctuary. Yan ti sanctuary is there where the word of God is being read, the laws of Moses, the prophets are being read and expounded. So, kabsat, mas maawatan tayo, mas makapag-reflect tayo, iti meaningful nga reflections, iti panagbiag tayo, kabsat, babayin iti silaw, iti sasaw ni Apo Diyos. Han tayo kung mga agaramid iti barbaro nga authority tayo, babayin kadagijay experiences tayo, kabsat. Yeah. Dagijay ket extra revelations, ken dagijay ket dangerous, kabsat. Iti panagbiag iti maysa nga Kristiyano umanay, iti silaw, iti sasaw ni Apo Diyos, nga mangsuro, ken mangted iti lawlawag kada tayo, nga makaadal, kadagijay padpadas tayo, iti panagbiag tayo. May kadwa, kabsat. Letter B, spirit nurturing and church edifying. Ito nga ipad na kayo mga kabsat, ijay 2 Corinthians chapter 1 verse 16, 1 to 6, kanang kuma, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, and Timothy, our brother, and the church of God, which is at Corinth, with all the saints, which are in all Achaia. Grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ, who comforteth us in all our tribulations, that we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also aboundeth in Christ. And whether we be afflicted, it is for your consolation and salvation, which is effectual in the enduring of the same sufferings which we also suffer. Or whether we be comforted, it is for your consolation and salvation. And our hope of you is steadfast, knowing that as ye are partakers of the sufferings, so shall ye be also of the consolations. So, I think nag-end the verse tayo. Makita tayo, kabsat, ni Apostle Paul kunana, hanyong ma-misunderstood, dagijay sufferings me. Because dagijay sufferings me, kabsat, nga na-experience me, kuna ni Apostle Paul in the mission field, are actually very important and advantage para kada kami. Yeah? We learn kadagijay nga rigat iti ministry, ken rigat iti panagsirbi ken ni Apo Dios. We are now more effective to comfort others because we are being comforted of God. Di comfort nga ibagbaga ni Jay kabsat, kita nga di comfort iti material things or money or whatever. The comfort nga bagbaga na Jay is the consolation of God or God being near. Jay tika na nga sa wen kabsat Jay comfort nga ibagbaga ni Jay, the God of all comforts. So it is always spirit nurturing and church edifying. No, kitain tayo kumadagitoy, nag-reflect tayo kadagitoy sufferings, iti panagbiag tayo kabsat. Kitain tayo kumatahang agbunga lang iti regret or bitterness or anger, iti panagbiag tayo.
no di ket kabsat, agbalin nga makita tayo iti kinaadda ni Apo Dios kadagiti panawen iti rigat, kay agbalin nga spirit nurturing kada tayo, strengthening kada tayo, edifying kada tayo, and also edifying to the body or the church. And maudi kabsat, Christ conforming, Romans 8:17. And if children, then heirs of God, and joint heirs with Christ, and if so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. So we are moving on to perfection. We are moving on to conformity with our Christ, our Savior, kabsat. And dayti kabsat nga sufferings iti panagbiag tayo, evil days iti panagbiag tayo kabsat, are very necessary in our pursuit of holiness, in our pursuit of Christ-likeness. Kabsat, things nga hantay man nga ma-perfect kabsat iti nga lubong, but we are exhorted and we are commanded in the Word of God, kabsat, to go that way, to pursue that in our life. If we go apart from that, if we go the other direction o sabaling nga direction iti pagnaan tayo, then we might not be true believers of our Lord Jesus Christ. Hantay man nga ma-perfect dito yung lubong, kabsat, but someday, when our Savior, our Redeemer will appear, we will be like Him, because we will see Him as He is. So, kabsat, maudi, you should be the first one to benefit from your reflections. Pastor, friend, hindi ba pwedeng i-share yung reflection ko? You can share. Abang nga, i-share mo dagi reflections mo to motivate others to do likewise, to reflect also. Kadagiti personal experiences da, iti panagbiag da when with regards iti ongoing suffering or evil moment iti panagbiag kabsat. But the best thing is this: you should be the first one to benefit from your reflections. You reflect not for others, you reflect for your own spiritual edification. You reflect for your grounding of faith and love and knowledge of your Savior. That is the best thing you do. And let others learn from your life as an open book. As you apply these things in your life, as you reflect kadagiti nga banbanag, the Word of God, and the things that are happening iti panagbiag mo, the more you are grounded and rooted in love and knowledge kinabuti nga Yesu Kristo, the more you are growing in holiness, growing in your spiritual life, you will manifest those truths iti panagbiag mo, and others will learn in your life. Of course, you can share it also. Ang balin mga ibingay, kadakwada, iti mga tataw ba hindi pa nagsasaom, mabalin mga ibingay for the purpose nga ma-motivate mo met isuda nga ag-reflect met. But you cannot impose your reflections habsat di pa nagbiagda, because you are not making another authority. Maliban ni sasaw niya po Diyos. If you want to impose truths di pa nagbiagda, then preach to them the Word of God. But when it comes to your reflections, the best is you should be the first to benefit from it. Grow, be grounded. Apostle Paul says, for we reckon that our sufferings in this present time are not even worthy to be compared with the glory that awaits us. So, sufferings, hante mabaling nga manhid, hante mabaling nga super spiritual sufferings are real sufferings. We feel their pain. We groan in their presence. Kapuiti na ito yung bagi tayo, that is vanity. Ngayon kabsat, knowing that the Lord is gracious, knowing that the Lord has a plan and He's in control of everything, and His sovereignty and omnipotence, kita mo tayo kabsat, nga dagito yung banbanag, kit agturong para iti pagimbagan, pagadalan, pagdakilan tayo, iti pamati ken ni Apo.
So naman na mga kabsat, nga dahito ko mga banbanag intay na ibingay tata, kita agbalin nga bendisyon kada tayo. Before we end, masahin tayo man dati kabsat, the Psalm 63 verse 1 to 6, Psalm of David, when he was in the wilderness of Judah. O God, thou art my God, early will I seek thee, my soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee in a dry and thirsty land, where no water is. That is literal kabsat, but it has a deeper meaning kabsat, di pa nagbiag tayo. To see thy power and thy glory, so as I have seen thee in the sanctuary. Because thy loving kindness is better than life, my lips shall praise thee. Thus will I bless thee while I live. I will lift up my hands in thy name. My soul shall be satisfied with the marrow and fatness, and my mouth shall praise thee with joyful lips, when I remember thee upon my bed and meditate on thee in the night watches. See what happens when you first benefit from your reflections. It will nurture you in your spiritual life. So God bless you, brethren, until our next video.